تزحزنني أبي أحمد ون راهم حجي بدن بغيرنا خنردو زلنا اتحزي زريكم زي الله ياله የትግራይ ህዝብ 1.8 ሚሊዮን ህዝብ በሴፍቲ ኔት እየተረዳ ይኖረው 20 ዓመት እዚህ ያለውን ትግራይ ውጭ ያለውን ትግራይ ሌላ ቦታ ያለውን ሳይሆን ትግራይ ክልል ያለውን ነው ማውራችሁ 1.8 የትግራይ ህዝብ በሴፍቲ ኔት የሚኖረው 20 ዓመት ያው ከዛም ይቀነስበታል ኮታም 3 ኪሎ ከሆነ 2 5 ከሆነ 4 እየሰጡ ይቀንሳሉ ግን ሴፍቲ ኔት ነው بخلت ነገር ንርአዮ እዚ ትርጉም ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኢኹም ዝበለ ቪድዮ ኤቪደንስ እውን ስለ ዝኾነ ኢኹም ዝበለ ቪድዮ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ኣብ መጀመርያ ሽርሒ ፀላእት ክነቃልዕ ከለና ሽርሒ ፀላእት እንዳቃልዕና ኢና መፂና ከም ደደቢት ልብ በል ህዝቢ ትግራይ 10 ሚልዮን እዩ ንዓይ 10 ሚልዮን ስኢልና ብኣቨሬጅ ልዕሊኡ እውን ትሕቲኡ እውን ይኹን እሞ ንበሎ دحين 10 مليون افريج نوصل كابزيو حمشاي ايد يزولنا زل ابي حم هذا بلع حمشته ويكع حمشاي ايد حزب تግራይ نعسر عمت تي بي ال اف كما حضر كل 20 قلن عمت بسيفتي نيت يزم حدر يبلو حقو يو اي حسون تسترفز بهالون باغوا ويتم حدرن ኢንቨስተራት ናይ ትግራይ ገንዘብ ዘለዎ በትግራይ ኢንቨስት ይገብር ሰሊጥ ኣብ ትግራይ እናተሐረሰ ሰሊጥ ኣብ ቤንሻንጉል ኣብ ጋምቤላ ኸይዱ ክሐርስ ይግበር ነቲ ኢንቨስተር ዘባረር ፖሊሲ ስለ ዝነበረና እዚ ክብል ከለኹ ህወሓት ዝብል ከምቲ ሓደ ደንቆሮ ዝብሎ ናይ ህወሓት ፕሮግራም ሓደ በሓደ እውን ክንሪኦ ኢና ግዜ እንተረኺብና እቲ ፕሮግራም ምንም ፀገም የብሉን እስካዕ ሕዚ ካብ ዝተቋቋማ ፓርቲታት ናይ ትግራይ ብታሪኻን ብኻሊኣን መጉደፍዎ ዘለዋ ምትእስሳር ምስ ህዝቢ መጉደፍዎ እቲ ፕሮግራም ናይ ህወሓት ሓደ ብሓደ እንተሪእናዮ ንህዝቢ ትግራይ ከሳግር ዝኽእል ፕሮግራም ካብ ዘለዎን ውድባት እታ ቀዳመይትን እስካዕ ሕዚ ህወሓት እያ ጥርጥር የብሉን እዚ ፕሮግራማኹም እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዘሳግር እዩ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝሕሉ እዩ እቶም ክፍፅሙ ዝኽእሉ ንሱ ንኸፍፅሙ ነታ ውድብ ንኽመርሑ ዝተመደቡ ግን ሰነፋት ነይሮም ካብ ቀደሞም ሰነፋት ነይሮም ፖለቲክሊ ሰነፋት ኢና ወላ ሕጂ እውን ደራይዎ ትማሊ ህወሓት ንምንታይ መሬትና ሃበት ለማልሞ ምላሽ ኣልዋሃ ምላሽ ዝነበረ መሬትና ተጋጣሚ እንዳሃለዋ ትዕድል እንዳሃለዋ ንዓዲ ሃገር ሕሊፋ ሂባ ማእኸል ትግራይ ዝነበረ ወልቃይት ማእኸል ትግራይ ዝነበረ ራያ ሕዚ ወሰን ኮይኑ መይሰም ክወርዎ ዝገበረት ህወሓት እያ እንዲና ንብል ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበረ ወለዶ ክሓትት ነይርዎ እንዲና ንብል ሕዚ ከድኣ ትሓትዱ ኣለኹም ኣደራዳሪ ኣከራካሪ ቦታዎች ኢሎም ሒዞሞ ኣብ ናይ ሬድዋንን ናይ ጌታቸውን ቃለ መሕተት ርእየ ኣለኹ ክንመፆ ኢና ድሕሪ ፕሮግራም እዚዩ ንሱ ክቕፅለልኩም እዩ ኣከራካሪ ይብልዎ ኣከራካሪ ቦታታት እዮም ኢሉ ጌታቸው ምስ ሬድዋን ከፍ ኢሉ መሬት ትግራይ ስለምሻጥ ህዝቢ ትግራይ ስለምህጋር ዓድና ስለምብስባስ ክዛረብ ከሎ ህወሓት እያ ትገብሮ ዘላ ህወሓት ትወቐሰሉ ሕዚ ህወሓት ትጥፋ ኢሎም ክኸዱ ከለዉ ህወሓት ትጥፋ ኢሉ ማንም እንስሳ ከም ጌታቸው ዝበለ ብዕራይ ክፍክር ከሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ህወሓት ካብ ትግራይ እውን ክትፈሓቕ ኣለዋ ኢሉ ኣፉ ከፊቱ ክንዲ ናይ ኩኩናይ ዘይትኸውን ርእሲ ሒዙ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ከምኡ ዝብል ቆልዓ ክትርኢ ከለኻ እዚ ድዩ ቃልሲ ማለት ረብሓ ትግራይ ምርጋፅ ማለት ንሱ ድዩ ኣብይ ኣብ ሴፍቲነት ይነብር ህዝቢ ትግራይ ኢልዎ ትክክል እዩ ዳኹ ስለ ዝኾንና ይኮንና ማንም ደንቆሮ ማንም ጉርዲ ናብ ላዕሊ ይመፅእ እሞ ሃፍቲ ትግራይ እኮ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝሰድዎ እዩ ክንደይ ዲና ንሕና ንኸፍል ግብሪ ካብ ትግራይ ተኣኪቡ
نايزن عبيت تكالات بفيدرال زاتوا تكالات ونا فيدرال زغفل ناي تግራይ ريسورس ورقن كالين ون نا فيدرال زخيد كنديدي ازين دمرو اب 6 ورحس 60 بليون زوص ورقي ናብ ትግራይ ከይዱ ተዋሂዱ 60 ቢሊዮን ማለት ብምንታይ ጌርካ ክትሓስቦ ከምቶ 6 ዓመት ብ6 ወርሒ ሞ ይወስድ 60 ቢሊዮን ዘውፅ ወርቂ ወሲዱ 12 ቢሊዮን ብዓመት እንዳሃበ ን6 ዓመት ብ6 ወርሒ ዝወሰዶ ገንዘብካ ን6 ዓመት የካፍለካ ኣብቲ 6 ዓመት 12 ግዜ ይወስደሎ ማለት ብ6 ወርሒ እንተገርክሞ 6 ዓመት ታናይ ሓደ ግዜ ዝወሰደ ኣነ ዓፋር ን6 ዓመት ይጥቀመላ እሞ ትናይ 11 ግዜ ዝወሰደ ግን ንባዕሉ ንፌደራል ይጥቀመሎ ተኻሊእ ግደፍዎ ተወርቂ ጥራሕ እየ ዝበልኩ ኣነ እዚ ኮይና ንሕና መሃፍትና ክንጥቀም ዓድና ክንዕቢ ሕዚ ዝፈርስ ውድብ ክህልወና የብሉን ዝፈርስ ሰራዊት ክህልወና የብሉን ዝፈላለ ህዝቢ ክህልወና የብሉን ሓድነትና ነጽንዕ ሃገርና ነረጋግጽ ካብዞም በላዕቲ እዚኦም ነፃ ንውፃእ ኣብ ክንዲ ምባል ከፍ ኢሎም መቐለ ስራሕ ዘይብሉ ፀጉር እንዳጠወ ይኹዕል ዝነበረ እምኒ ተኸጅሩ ክፈጠረ ይኽእል ኣብ ዝተፈጠረሉ ኣትዩ ክሰርሕ ይኽእል ማንም ድንኪ ዝኾነ ርእሲ ዘለዎ ይኸይድ እሞ ኣኼባ ኣሎ ክበሃል ከሎ ተኣኪቡ ሕወሓት ክትፈርስ ኣለዋ ይብል ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ይብል ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ ይብል ረብሓ ትግራይ ክርዳእ ዘይኽእል ወለዶ እንተሃልዩና ናይ ፀላእቲ ድሌትማ እዚ ትክክል እዩ ኣብ ሴፍቲኔት ኣለና ሓደ ብልዕሊ 5 ህዝብና ኣብ ሴፍቲኔት ነይሩ ልዕሊኡ እውን ክኾን እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን ማንም ሌባ ማንም ጉርዲ ስለ ዝመርሓት ዓዲ እምበር ደሓን ዝኾነ ሰብ እንተዝመርሓ ልብ በል መሬት ትግራይ ንንግዲ ዝሃብኩሞም ንበል ንኣብነት ሓደ ነጋዳይ ሓደ በዓል ሃፍቲ ናይ ትግራይ ዋላቶም ሰብ ሃፍቲ እውን የኽወቅሶም ዝደሊ በዓል ሃፍቲ ኣብ ትግራይ መሬት ይቕበልሞ ን6-7 ዓመት ይሓፅራ ኣብ ኦሮሚያ መሬት ይቕበልሞ እንደገና ኣው ይሰርሕ ብ6 ወርሒ ሰሪሑ ይሰርሐው ኣብ ትግራይ ዝተቐበላ ግን 6-7 ዓመት ሓፂርዋ ከፍ ይብል ድሕሪኡ ካሊእ ክልወጥ ከሎ ዝኾነ ሙስና እንዳኸፈለ ትምምሕዳር እውን ትሰርሓ ኣይሰርሕን ትብል ትውረስ ከምዚ ኢሉ ከቕምጠ ይኽእልን ታዘ ኩሉ ሰው ዘሎ እምበር እቲ ህዝቢ ዝኸፍላ ዘሎ ፍዳ ኣይርእን ኣብዚ ዓዲ መሬት እንተገዚኡኹም መሬት እንተተገዚኡ ካውንስል ኣፅዲቕዎ ካሊእ ፋሲሊቲ ኩሉ ኣትይዎ መሬት ይፀድቕ እሞ 18 ወርሒ ጥራሕ እዩ ሓደ ሰብ ዘይሰርሐ ገዛ ዘይሰርሐ ቅመጥ ዝኽእል መሬት ክሕዛዝ ዝኽእል 18 ወርሒ ዓመትን ፈረቓን ማለት ካብ ዓመትን ፈረቓን ተሓሊፉ سقمت يوسد حقي نمان ما يفلن ما يفل خمس اللو ده بتقرأ كتماتاتكم رأيون أنا زفلتن زعوا كلن كتماتاتكم حويسو رأيون وصم ونفتو وصن كتما انتهي تري أو وصن كتماس ناي كتما جبار ديزلو وصن كتما خلم معزقل جبار ديزلو وي وصن كتما ግሪነሪ ዲዘሎ ካውንስል ዝከታተሎ ግሪን ዝኾነ ኤሪያ ተማሃሮ ወፅኦም ዘጽንዕሉ ማንም ክዝናነ ወፂ ጽቡቕ ኣየር ንጹህ ኣየር ዝትንፈሰሉ ዲዘሎ ካብ ከተማ ካብታ ማእኸል ተወፂኹም ከተማ እውን ሸታት እዩ ካብ ከተማ ማእኸል ተወፂኹም ኣፍንጫኹም ሒዝኩም ኢኹም ትምለሱ ገሊኡ ናይ ሰገራ ናይ ካሊእ ቦታ እዩ በቃ ውፅ ኢሉ مرقص ون زسأنا اللومار كم يكونن كتمات تجراي كفت حريدكا إل حريدكا حانتي حفتنا كمزي والإغاث اللي كفت قدم إل انت حريدكا ياس رأسي يدربن ترأسنا يتين ملف ألف يبهال بايزوي ملف ألف يقولوا ملف ألف كأكلكم ممسوق عليه بهال تحنقول وصي يدربه قال يوم يوم كتكم وخلقن تحنقلوا يوم دربيهم نعو جفيعهم بحيال مرق يسرح عدتاتنا هم يسرحوا نايب عرايون تغوينو نايب على السرار حلو
لومي قرنا يلك زعل تارئسي أو تدربة تجأنو تشتت تغير مو معازي يزملس كابزو بوتازي معازي يزلق زبلي كومبوست سرحو نبل كومبوست حمو خشتي دوخعي عبا ود عبا أكيبهم نافتو وسنا وسن يدربيوه يدربه كومبوست يكون نزخون قربتن أنقرن ناي تقراي يشيت نير أنا وبروسس قبر وبهالي ليزر جاكيت كسر حي خلينا بتقراي قربت تأكيبه قربت تشكيم كان وصع أخذ تسدد يلن سيفتنيت كو رديت بايزويت ناي سيفتنيت ناي تقراي تحساس واصو بوي خلتا غرغار سلستا غرغار كو عتي ما يمعقرمو قندزي وسد مبال صقم يولو جن لب بل كومزي زبل سرح كله بحبرت سب مسرح صبق انديو صبقا تمكرو ونلون انديو جن حسب مو حنت جريكان كلتا جريكان ما يمصيا حنت ده كندي اتوا سيفتنيت مقدفو دحان نفس سيفتنيت نغي كاب سيفتنيت شو عت معلت شو مونت معلتي غرغار كتقعت وعيله حديره 10 كيلو 10 كيلو هو دحان ولا 5 كيلو هوان بل 10 معلتي سريحه غدا قد مسقعتت غدبا مس قدبت تصنص حساو صبقي جن زين سريحه 5 كيلو انتهي وما 5 كيلو صرنا انتهي وما 10 معلت سريحه او 10 معلتي 10 4 معلتي ملو معلتي يكون انك تسرح كلتا جريكان تشكيما ولا خبرو ان تمصيا تماي قرب لو بهالي انا ولا بقطر ون جن ولا تشكيما تمص كلتا جريكان بير داي بدريب إيريجيشن بناي طبتا مسنو اب غزا اب دوغولا اب دوغول قلعتها تلو سبار غني سبار غزعمزع اكيبا حمد كافت غدنا امصيا مليا التفرين سلاطان قسطان اب 10 معلت فريا زخلا زوريا ملاش ندحر جيراتن كفريا زخلاما تشيطن 50 كيلو سرنا يطرح يكونان زغزا لعليين كذا 10 عسرع عصفي خوني كاو كلن لعلي طعي محبرسب نفطر حملت مبلع انتي مالت مخانو نيوتريشنست كحجزو نخلي تتحساس وانسو محبرسبنا خمي قرنا نسو صيتو حتمبر اب تግራይ سيفتي نيت يدلن اتغدبان كالين حبرسب وص يسرحيو كمانم زمص جينيتيكالي موديفايد زخونه ناب حمام شكورن كالين زبصح رديت جن ايليان تግራይ ايليان عرساخت كل تقل عديا واتمريت تكون هنات ما يكون هنا اي تحبرسبون هنا اي لمين كانت زي بلي عقاسي حدر اندي بهالي سراحي كالني بعل ابي احمد زفكرلو خمزينا نغواردلو خناتات كفتر كلو تحسنو دوخماي تعدقن برقصنينت كزارو زخل انا بزي منم سقعت كزارو زخل ناي تግራይ ناي مغو حسنا غداي ناي 5 عمد يا تاسل كاول على خونه يقل 10 مليون حزب حزكاس اب 5 عمد وشتي عرسو زخاله بمغبي عرسو زخاله كمانم زي من محبرسب مغبار قليل زي انا مغبار زاويتو مريحنت بقى تريوم كو اكلمصه دويله تسالكو اكلمصه رديت كمصالنا ايو انا كوم زي مبال نلعل زحفرني يله امريكا مصياني امباسادر امريكا مصيو ويني اوروبا حبرتكم توكال مصيو نهزو تግራይ كندز اكل سرناي كمصيوم كمزي عين الزينا كزربه يمدلخون حايله نافتو بوتانسو خوينه تግራይ محدر تباهيله زيناي رديت كمصيوم نهزو تግራይ كردو دلوات كوينم زبحال زينا انا بزلخو خزرب اي مدلخون محفرتيهم كمص انت خوينو
تكنولوجيا يمص يتأتاتو هزن كل محبرسب تتقام خجبر زغل غدغاد ماي بكلاستر او كلن كبابتات ماي مالت كالي كو يولن هيدرولوجيك سايكل نبللو ماي سايكل يزغبر يهفف دمنا يكون يمص يسرص ناب تحتي ناب كرسه مدري يخيد كرسه مدري ريتشارج يغبر لعل يبلو بسبرينج غير بناي فلفل ماي بعيني غلو غير يوص مويس يهفف كومزي سايكل ناي ماي كالي يول زناب انت زي سينكا اب عد زناب انت حليو ناي ماي صمئي ناي ماي شجر كل يول ناي قرب شجر امبر ناي ماي شجر يبلنا نحنا خا مويا يسلو بدم غير يفلطي يبلنا ازي مجمريا زفتح لازم ما انت حليو ابسيل كابلا صريح كابلا يبال ميدياتات كم دبيت زبلا كوم عين السلطنه يبا حرشاو كيلو بخواوي يزلو زي عين السلطنه يب زي اويناني زي اوين بعد ابي انا كمزي نزبله within 2-3 years ملس تول ناي تغبار ملس حزب تግራይ مغوح سنو ملق بملق زرغاغص حزب غيره يلو خزل زينا اب تግራይ كسمع دل انا خون كعي خل يزول امنه لن ግን نمصامو የትግራይ ህዝብ በሴፍቲኔት ነው እንደዚህ የሚተዳደረው ይሄው እሱም ራሱ ይቀንሱበታል ምናምን እንዳበለ ካብዝ ዛረብ ህዝብ ትግራይ የማሐድረካ አለሁ ክብል እንድሕር ኮይኑ ናይ በሐቅና ኢትዮጵያ ማሐዳር ኢትዮጵያ ትግራይ ውሽጥ ኢትዮጵያ ዝብል ከምኡ ዝብል አተሐሳስባ ብሕሉን እንተዝህሉ ከምዚ ገይረ አይመባጫወልና ባጫዩ ተዘራርቡን ራይዎ ባጫይ محፈሪ ንዑውን ህዝብ ትግራይ ንከምዚ ዝበለ ኩርኩር ሓብሂቡ በመስዋዕትነቱ ናውዚ ደረጃ ዘብጽሐ ህዝብ እንዲ ተባጭ ተዘራርቡ ራይዎ ባጫይ ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ላይ ያለ የትግራይ ህዝብ 1.8 ሚሊዮን ህዝብ በሴፍቲኔት እየተረዳ ይኖረው 20 ዓመት እዚህ ያለውን ትግራይ ውጭ ያለውን ትግራይ ሌላ ቦታ ያለውን ሳይሆን ትግራይ ክልል ያለውን ማውራችሁ 1.8 የትግራይ ህዝብ በሴፍቲኔት የሚኖረው 20 ዓመት ያው ከዛም ይቀነስበታል ኮታም 3 ኪሎ ከሆነ 2 5 ከሆነ 4 እየሰጡ ይቀንሳሉ ግን ሴፍቲኔት ነው ካብዚ ላዕለ ዝሕዝን የለን يقلل بقى بسيفتينيت ነው የሚያው ምናምን ከምዚ ልካ ትቀልል ለኸለኻ ናተይ ስለዘይ ወሎ ናቱውን ስለዘይ ኮነ እዩ ንትግራይ ከም ዝገብር ዘሎ ከምዚ ገሩ አባጭ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ክስማዕና ክእል ኣሎ ተሰሚዕና ክንሐርቅ ምናምን አይኮነ ክንልውጣ ንኽእሊና ተዓዲ ክንልውጣ ንኽእሊና ትሕዝተለና ሙሉእ ትሕዝተለና ኦኬ ንኹሉ በብዝግብኦ በብዝምልከቶ ክሰርሓሉ ብዝኽእሉ ዓዲ ብዝልውጠሉን ባዕሉን ብዝልውጠሉ መንገዲ ክኸውን ከሎ ዲፔንደንት ኮይተ ተሓሳስባ ትግራይ ጽግዕተኛ ዝኾነ ተሓሳስባ ትግራይ ኣሎ ኣነ ግልጽ የዛረብ መንእሰይውን ንዓስራ ሒልካዮ ካብ በቃ ናይ ጉልበት ስራሕ ከም ምስራሕ ጠፍኡ ኸይዱ ዓዲ ሃገር ኣብ ስዑዲ ገለ ኸይዱ ናይ ጉልበት ስራሕ ክሰርሕ ሽንቲ ቤት ክሓጽብ ይመርጽ ጓሊ ይኹን ወዲ ይኹን እንታይ ዓይነት መዓት ይወሪዱና እንሄ ገርመን ኣሎ ኣነ እቲ ምምሕዳርውን ኖ ከምኡ ኣይኮነን በሉ አንቱም ምሁራን ትበሃሉ ሚድያታት ተጠቒምኩም ነቲ መንእሰይ ስልጣናታት ሃዎ መንእሰይ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ክሰርሕ ግበርዎ ኢንቨስተር ፍሬንድሊ ዝኾነ ፖሊሲ ክነጽድቕ ኢና ኢንቨስተራት ናይ ትግራይ ቀዳምነት ክንህብ ኢና ንዕኡ ተው ኢንቨስት ግበሩ ንመናእሰይ ስራሕ ዕድል ፍጠሩ ናይ ፈጠራ ክእለት ዘለኩም መናእሰይ እውን ክትፈጥሩ ብደንብ አፕሪሼት ክንገብር ኢና ሞቲቬት ክንገብር ኢና ነቶም ዓዶም ዝሕሉ ዓዶም እንዳሓለው መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ኣካሎም ተሰንከሉውን ኢሚዲየትሊ እንታይ ወዓለ እንታይ ሓደረ ናብ ልመና እንታይ ወፀ ኣታ መሬት ትግራይ ካሊእ ክኢሉ ዝኸዲ ሲንጋፖር ብዙሕ ግዜ ይልዕለ ሲንጋፖር 721 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እያ ሽሕ ኣይትመልእን ንሕና 54,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኢና ስፍሓት ናይ ትግራይ ሓንቲ ሽሕ ኣይትመልእን ሲንጋፖር 721 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እያ ብበዝሒ ህዝቢ ግን ከባቢ 5 ሚልዮን ህዝቢ 5 ሚልዮን ልዕልዩን ኣለዋ ሲንጋፖር
أفتح شو عتم ميتن عثران حدا كند قول رايا ونيت خونن كند سيسو قول رايا خلت تشحن 400 سكوير كيلومتر كند سيسو قول رايا زي تخون عدي كند بز حزب تግራይ دارغا طقا بز حزب تግራይ زخون حزبي ينبر الله باجتا انوال باجت ناي سنغافور لعل 10 عصفي ناي إثيوبيا زوزلو ناي سنغافور حزب خمي كم زنبر نفولطو ينا انتهي غيرو يزنبر حزب زي كاب سمايات كو ገንዘብ ينت اي وردلك كمي سرحتنياتات مخانهم ليتن قترن سرح منسي كم زلوم كحبركم سلازدلخو خالي تأمر يبل هادي يبلا ورق يبلا الحرس مريت يبلا industrialized ሆነት ሲቲ ስቴት يا سنغافور انت ايو غدو انا I don't know كمزيز بلو وداق ممحدار اب عالم الله يلي يفلط سلطان طرح زرع سلطان محازو كو حزب مقياري خلي تأمر اب وንበር ከፍ መባል سلطان محاز ማለት ከም ጌታቸው እዚ ይጸገምና ነዚዩ ማሕበረሰብ ይዝቅይሮ ከመይ ንሕና ዝኸሰርናዮም ሰባት ኣሎ ክቅይሩ ዝኽእሉ ዝኸሰርናዮም ሰባት ሕጁን ከይንኸስር ዓዲ ክቅይር ዝኽእል ሰብ እንተሃሊና እከለ ይምጻልና ሞ ይቀይረና ምባል ነውር ይውሉ አንቱም ኣብ ስልጣን ዘለኹም እውን እከለ ይምጻሞ እከለ ይሐይሽሞ ይቀይር ራዛ ዓዲ ምባል ነውር ይውሉ ሓቢርካ ኮ ኢኻ ትቅየር ዘል ዓለምካ ክንዲ ክጀት ትኸውን ዓዲ ህዝብን እንዳበሳበስካ ክዳኑ እንተይቀየረ ዝሓለፈ ህዝቢ መከረኛ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ኢና ዘለና ንሱ ይኹን ክትሪኡ ዘለኩም ዝብል እምነት ኣለና እዚ ክርኢ ለወት ማሕበረሰብ እዚ ክርኢ ለወት ኢሊት ይበሃል ኩሉ በቃ ኣነ ስልጣን ተዘይሒዘስ ክትቅየረ ይትኽእልን ዓዲ ዝብል ይገርም እዩ ረኣይዎም ቶም ወርክሾፓት ዝግበሩ ባይ ዘ ወይ ብስሩ ብሕጊ ተፈጥሮ እውን እከለ ይጥፋእ ኢልካ መደረ ይግበርን ነውሪ ኢኹም ትገብሩ ዘሎ ዝኾነ ቆልዓ ኦርጋናይዝ ገብራ ሓንቲ ኣብ ዝለምቅነት ዝግበር ዝነበረት ጉዳጉድ ኣነ በቃ ሙዓፈሽ እንዲን ይገና ተተሓሳስባ ናይ ገሊዩ ናብ ኮም ይወሲድን እከለ ይጥፋእ ደይበሃል ምስ እከለ ተወዳዲረ ከሽንፍየ እዩ ዝበሃል እከለ ይጥፋእ ኢልካ ክትከድ ከለኻ ድኹም ምዃንካ ኣብኡ ትርአ ኣለኻ ከምዚ ዝበለ ጉድ ይገጥሙና ኒ ግደፉ ኣስተውዕሉ እከለ እንተ ዘይኮነ እከለ ከምዚ ይበሎ ሓይለን ጌታቸው ብዕራ ይበሎ ከምዚ ኢሉ በቃ እዚኣ እያ እታ ክትዑ ካሊእ የብላን ትግራይስ ከመይ ገርና ነውፃ ይኮን ብዕራይ ካብ ብዕራይ ንላዕሊ እንስሳ ካሊእ እንተሃልዩ እሱ እውን ይገልፆኒ ጌታቸው ህዝብኻ ካብ ምሻጥ ንላዕሊ ብዕራይነት ኣሎ ወወላት ሕዚ ዝገበሮ ንድረኣይዎ ካብኡ ንላዕሊ እንስሳነት ኣሎ ድዩ ህዝብኻ ካብ ምሻጥ ዓድኻ ካብ ምሻጥ ህዝብኻ ካብ ምክሓድ ንላዕሊ እንስሳነት ኣሎ ድዩ ጅባና እኮ መመላእና ንባዕልና ጥራሕ ተንሰርሕ ጥዒሙና ይኮነን ከዚ ንሰርሕ ዓዲ ደኾን ተቕየር እዩ ሕብረተሰብና ኣሚንና ተዓዲ ክንልውጣ ንኽእል ኢና በዝዩ ኢልና ኢና ንኸድ ዘለና እዚ ክርዳእ ይግባእ ማሕበረሰብ እዚ ይረዳእ እዮ ንቀየር ክንቅየር ንኽእል ኢና ይትረፍደው ተፈጥሮ ዓዲሉና ጀጋን ወለድና ዝገደፉልና ናይ ቱሪዝም መስሕብ በብኸባቢኡ እንዳሃለወ ዋ ማይ ናይ ባሕሪ ማይ ዲሳሊናይዝ ገይሮም እስራኤላውያን ዲሳሊናይዝ ገይሮም ከርሰ ምድሪ ኣበልፂጎም ሪቻርጅ ኦፕቲማይዝ እንዳገበሩ ማይ ንጆርዳን ይሸጡላ ማይ እስራኤል ክንዲ ፍርቂ ትግራይ ኣይኸውንን ናይ ማይ ትሕዝታ ማይ ግን ትሸይጥ ቴክኖሎጂ ግን ትሸይጥ ድሪፕ ኢሪጌሽን መሰረታዊ እዩ ናይ ጥብታ መስኖ ዝበሃል እስራኤል ምንታይ ክንዲ ኮይጢት ትኸውን ዓዲ ክንዲ ፍርቂ ትግራይ ብበዝሒ ህዝቢ እውን እንተሎ ብስፍሓታዊ ንሕና ተፈጥሮ ሃፍቲ ኣለና እሶም የብሎምን ንሕና ማይ ኣለና መሬት ኣለና እሶም የብሎምን መሬት ሳሊኒቲ ዘጥቅዖ ኣሲዲቲ ዘጥቅዖ መሬቶም ዋላ ኣውስትራልያ እውን ከም እያ
نحنا زودق كالو زوق المريتي ازي حسكا دخا ايه تبل بسيفتي نت تنبر ابي احمد يقلدلكا خمس ولو خراخر بعلا زعبيتهم يقولوا دلا تاودبو بزغونه تناي ودب كم دلاي تعتز مرح جن زغير سب كون تحبرتسب يخامنلو زلو خفلطو زلو بب مدرخ خزرب كللو وزيز بالامنه لن ازيو ناي صلاتنا شرحي صلاتي حزب تግራይ بمورال تدقسو حزب تግራይ اتحساسو تدقسو تمرت عاطيخا بحكمنا سئنت بحمامن بخالين تبسابسو بطميت ون تግራይ امن ايا እንዳተባለ انا ون عليكم مهار كلهو ኣብ ዩኒቨርሲቲ እስካዕ ዝበፅሕ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ እስካዕ ዝኸውን ናይ ሶይል ናይቱ ሓመድ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ሓመድ ፈርቲሊቲ ገለታት ማፕ እናርአና ከምታት ክንከድከለና እቲ ናይ ማይ መፅናዕቲ እውን ከምኡ ክግበር ከሎ እዚኣቶም ክርኢ ከለኹ እምኒ ዘይምዃናት ዓደ ይፈሊጠ እምበር እምኒ እንዳበሉ እምኒ እያ እንዳበልና ክንከይድ እዮም ገይሮምና ትመንሰይ ንሱ እዩ ዝመስሉ ትግራይ نتግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ካሊ ኩሉ ተሪፉ ሓመዳን ማያን ጥራሕ ተጠቂሙ ንኣፍሪካ ክምግብ ዝኽእል ዓቅሚ ኣለዎ እዚ ኣዊና ዘሎ ክመሓደር ክኽእል ኣለዎ ትምምሕዳር ክመርሕ ዝኽእል ክልውጥ ዝኽእል ምምሕዳር እዩ ሲኢና ዘላታ ዓዲ እሞ ኣብዚ ኢና ክንተምም ዘለና ዝብል እምነት ኣለኒ ምትሕልላይ ክህሉ ኣለዎ ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ እቶም ተጋደልቲ ክብሪ ሃብዎም ሓደ ግዜ ንዓይደ ተቃሊስካ ኣለ ኢኻ ዝብል ከምዚ ዝበለ ዓፍሽ ገና ካብ ኣፎም ተቃል እንተይወፅኦም ክቁፅዕ ዘለዎም ከም ዝበሉ ንተጋዳላይ ክብሪ ዘይትህብ ትግራይ ትርጉም የብላ ተጋዳላይ ብረት ዝሓዘ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ልምዓት ዝቃለስ ዘለውን ኣብ ፈጠራ ዝቃለስ ዘለውን ኦኬ ኣብ ዝተፈላለዩ መንገዲ ዝቃለስ ዘሎ ተቃላሳይነት ማለት እዩ ሓርበኛ ማለት ተጋዳላይ ማለት ነዚኦም ክብሪ ዘይትህብ ትርጉም የብላ ንገባር እውን ሓርበኛ ገባር ሞዴል ገባር ተዋሂሎም ዝሽለሙ ነይሮም ሕዚ እውን ተሸለምቲ ገባራት ክህልውና ኣሎ ብሓሶት ኣይኮነን ካብ ወረዳ ኣከለስ ክልተ ተሸሊሞም ገለ ክበሃል ብሓሶት ገባር ምቕራብ ኣይኮነን ትገባርና ጅግና ምዃኑ ፈልጠ ዝኾነ ቀልዲ ነይሩ ሓደ ግዜ ብናይ ባይወልድ ግዜ ይብልዎ ሓሰማ ዘፍሪ ሰበለና ኢሎም ኣቕሪቦም ናብ ሚድያ ኣብ ኮንፈረንስ ሞዴል ገባር ጌርና ክንሽልሞ ኢና ተባሂሉ ካብ ጣብያ ናብ ወረዳ ክትከድከላ ሓንቲ እታ ሓሰማ እታ ናይ ትወዲ ሓሰማ ሓንቲ እያ ጣብያ ሪፖርት ክገብር ከሎ ሓደ 10 ሓሰማ ኣለዎ ኢሉ ሪፖርት ጌሩ ናብ ወረዳ ድሓርቲ ወረዳ እውን እንተኮይኑ ድሓር እንዶ ብ10 እንዳባዝሕዎን 100 ኣለዋ ተዋሂሉ ሪፖርት ጌርና ዞባ እዚኣ እውን ናብ ክልል በፂሓ ክልል ቦሉ እምበኣር እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ወሳስኽዎን ሓደ ሽሕ ግበርዎን ኢሉ ሓደ ሽሕ ዝኾነ ሓሰማ ዘፍረየ ሰብለ ተባሂሉ ሪፖርት ገይር ሃይለ ማርያም ሰሚዑ ተባሂሉ ሃይለ ማርያም ከምዚ እንተኮይኑማ ክንሽልሞ ኢና ስለዚ ክሽለመ ኣለዎ ኢሉ ምሰል ዓለ በሉ ናብ ናይ ክልል ኮንፈረንስ ነምፃዮ ኢሎም ኣብ ክልል ሰብኣይ በቃ ከምዚ ኢኻ ትብል ሓደ ሽሕ ኣለዋኒ ኢኻ ትብል ናብ ሃገር ክንሰደካ ኢና ትሽለም ኢኻ ተባሂሉ እሺ ኢሉ መፂ ሰብኣይ ካሽልም ኣደልዩ ግን ሓቂ ኣብ ርእሱ በቃ ክሕስድ የኒኹ ኢሉ ማለት ህዝብና ኣብቲ ገባር ኣብቲ ታሕቲ ኣብቲ ገጠር ከይድኩም ንፁህ ኣተሓሳስባ ናይ ትግራይ ትረኽቦ እንዲኹም ምስ ከደ ናብዛ መድረኽ ማይክ ሂቦሞ እምበኣር ሓደ ሽሕ ሓሰማ ዘፍረየ ሰብሎ ከምዚ ገባር ገለ ኢሎም ክዛረቡ ከለው ቃለ መሕተት ገብርሉ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣፍሪካየን ገለ ኢሎም ቃለ መሕተት ይገብርሉ ከምኡ ገይሩ ምስ ወድአ እታ ማይክ ሒዝዋ ምዃኑ ረሲዑስ ዓረ መድሃኒ እያ ወይ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ናብ ገዛይ ደኾን ክትመልሰኒ ትኾን ሰብ ኮይኑ ዶ ክንዲ ይሕሱ እዩ ይብል ድሓርቲ ሰብ ሰሚዕዎ ተዋሒሉ ስሒቑ ይብልዎ ምናልባሽ ከምዚ ንመለስ ከምዚ ኢልዎ ዝብልዎ ኣብ ባህላዊ እውን ክኾን ይኽእል ነቲ ዝነበረ ግዕዘ ንምግላፅ ኢሎም ዘቀነባበርዎ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ግን ከምኡ ዓይነት ናይ ሓሶት ፀብፃባት ነይሩ እዩ ኣነ እውን ዝፈልጦ ንኣብነት ናይ ማይ ሽፋን ናይ ትግራይ 97% ወፂሑ እዩ ተባሂሉ ኣነ ዘንበብክዎ ዶክመንት ሪፖርት ክንሰርሕ ከለና 2019
ኮንፈረንስ ተገይሩ ናይ ምሁራን ኮንፈረንስ ተገይሩ ዝነበረሉ እዋን ኣብቲ ኤግዚቢሽን ማእከል ከምዚ ተባሂሉ ነይሩ እሞ ክነፅንዖ ከለና ግን 56 ኮይኑ ረኺብናዮ ኢሎም መሪኦምና ኣነ ባዕለይ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ 97% በፂሑ እዩ ናይ ትግራይ ናይ ማይ ሽፋን ኢሎም ግን ሪፖርት ዝገብሩ ሰባት ነይሩ ከምኡ ኢሎም ሪፖርት ገይሮሞ ነይሮም ብ2000 ገለን ሕዚ ኸ 2007 ገለ ይመስለኒ ሕዚ ኸ እንታይ ኮይኑ እንተተባሃለ ምስ ኣፅናዕናዮ 56% ኮይኑ ረኺብናዮ ይብሉ 56 እውን ኣይኮነትን ባህል እያ ግን ይገርመኩም እዛ ናይ ሓሶት ፀብፃብ እዚኣ ተታሒዛ ገረብግባ ክስራሕ ኣለዎ ተባሂሉ ባጀት ካብ ቻይና ክርከብ ኣለዎ ተባሂሉ ፓርላማ ክለዓል ከሎ ሓንቲ መሓረይቲ 97% ሽፋን ናይ ማይ ዘለዋ ትግራይ ከመይ ጌርና ኢና እዚ ንገብር ኢላ ተኸራኺራ ኣነ ንዓይ ፀላእኽዋ ነቲ ሓሳዊ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ሓሶት ፀብፃብ ዝገብር ዝነበረ ሌባ ግን ተፈትሹ ክርከብ ነይሩ ክትሓስ ክእሰር ዋጋ ክኸፍል ነይሩ ኣብዚ ኢና ክንነጥፍ ዘለና